This is the question of problem-based tasks. We have to develop a system using Java programming language. Consider the following in our system. Assalamualaikum. My name is Siti Fariha. My metric number is 13DDT20F1077. The first question is system must consist at least 3 classes. We have 5 classes. They are class car renter, class customer registration, class car renter calculation, class reservation confirmation, and last is class clinic car renter. The second question is user can choose from multiple process in the system. Students can use branching statement and array. We use if-else statement. First, user have to choose car to rent. After choose, the package will show. If user choose package 1, the output will show hours to rent and total of hours to rent. If user choose package 2, the output will show days to rent and total of days to rent. And if user choose package 3, that is else if package 3. The output is weeks to rent and total of weeks to rent. And last is if user input wrong input, the output show wrong input. Please try again. Hai, saya Somat anak perempuan Nian, nombor metrik F1118. Pada bahagian ini, user dapat memasukkan info sebagai input. Seperti dalam coding ini, terdapat 5 data untuk memasukkan input iaitu name, ID card, address, phone number dan email. Pada masa run coding, ia akan keluar seperti gambar ini. User boleh memasukkan info mengikut ruang tertentu. Seterusnya, inheritance. Coding ini terdapat satu kelas yang menjadi superkelas iaitu kelas parental dan terdapat 4 kelas lagi yang menjadi subkelas iaitu kelas customer registration, kelas parental calculation, kelas reservation confirmation dan kelas clinic car rental. Setiap subkelas mempunyai inheritance untuk dapat mewarisi dari kelas sebelumnya dengan menggunakan keyword extend yang berada di antara kelas. Seperti yang dilihat pada coding, kelas customer registration extend kelas parental bermakna kelas customer registration diwarisi oleh kelas parental. Inheritance yang kedua adalah kelas parental calculation extend kelas customer registration. Yang ketiga, kelas reservation confirmation extend kelas parental calculation. Dan yang keempat adalah kelas clinic car rental extend reservation confirmation. My name is Nur Aisyah binti Shahabuddin. My number metric 13DDT20F1017. First of all, I will explain about multi-threading and exception handling. As we know, multi-threading and exception handling a program often encounters a problem as it executes. Exception is a problem that occurs when the program is running next for functions or syntax it and finally block that can only appear as part of a choice statement. And then for catch, we use number format exception. Then untuk output, kita buka command prompt. Lepas tu cari file kita yang telah disimpan. Okay, setelah dapat file tu, kita runkan dia. So first akan keluar output welcome to Clinic Car Rental Pro 2. So kita tekan press 1 untuk booking kereta. So tekan enter. Lepas kita tekan press number 1, dia akan keluar output customer detail. Kita kena isilah detail-detail yang dia minta, seperti nama, IC, alamat, phone number dan email. Okay, untuk choose your car ni, kita boleh pilih sama ada kita nak sewa kereta apa. So kat sini terdapat ada 4 jenis buah kereta, iaitu Arus, Alza, Myvi dan Beza. Kalau kita nak pilih kereta yang mana satu, kita kena masukkan kod yang telah diberi. And then kita ada package juga, iaitu sama ada nak sewa tu hourly ke, daily ke ataupun weekly. So yang tu kita boleh masukkan. Terusnya lepas kita masukkan package berapa yang kita nak, and then kita masukkan berapa hari ataupun berapa minggu ataupun berapa jam. Lepas tu dia akan terus keluar total harga
Seterusnya, lepas kita siap masukkan semua package semua tu, kita tekan enter and then akan keluarkan reservation confirmation. So maksudnya kalau kita nak proceed order to confirm kita nak order, so kita tekan nombor 1. And lastly, dia akan keluar your Pro2 reservation has been submit. So please go to counter 5 for the payment. Thank you for using our service. So itu sahaja daripada kami. Terima kasih.